Па? Хай интересно, агар фуратона иштирок кунем, ами ҳар рӯз пила истифода мекунем, а? Агар дар бораи ами кадом пила ки интихоб кунем, дар он бораи ҳамон савол метавонем, агар донистен ай шумо. Меша? Кадомиша? Бу брорину. Ида. 1, 3, 5, 10, 20, 50. Нашид 50 сум. Агар ки фура дора дига ша биге. Охи у саволи димагиш қимтара. Не, бесен бобоҷон Ғафуров як китоб нависаgan машҳур дар хидмон тоҷикон. Ҳамун тоҷикон китоби якумаш айчанд ҷилд иборат аст. О, вай. Вош охи қина. Охи тавоши саволо. Не шумо охи поёнтар шакеш ос. Гӯш ка. Охи не хеле меша агар ясма боша осони бадай. 5 сесма, 5 сма, 10 сма. Бахи хишида мера, фаҳмидед? Юзаиш. Майлш охи гуфта ки дар бораи ҳамин китоби Бобоҷон Ғафуров дар бораи ҳамун фаслҳош, яъне ки ҳамун қисми 1, қисми 2, қисми 3, қисми 4 бигӯен ки дар бораи чие? Ақаллан 3 таша бигӯен ки дар бораи чие? Чӣ? Ами 10 сомонада шеър нависаgan, ҳамин шеър шаҳзод медонӣ? Агар шеър шаҳзод донӣ, ҳамин 10 сомона метавонӣ. Точно. Алих просто хай ки любой савол дига метавонам дар бораи ҳамин агар бидонӣ масалан Мирсаид Али Ҳамадонӣ соли чанд таваллуд шида ҳаминҷа нависаgan агар бидонӣ ҳамин 10 сомона худо. Қатид мешим ба худо популяр. Не саволош аввал ясма ҳама осон аст. 1 юрист бу, 2 Қаҳрамон бу. қаҳрамон бу. қаҳрамони хай худоҷи вазифаш нест. Ин титлша. Бо як дига. Шоир будам. Тамом ашмои. Не. Давом бош. Бо ясма савол буда. Бо ясма буда я ачасма таш бо сухан кунем фақат бигем Шириншоҳ Шоҳ Темур дар куҷо таваллуд шудага. Наш. Окей, Гуга. Не, даши сесма. Биё ма да просто ҳамин саволора мегум да канал сум да консес. Не, акая Россия бахту мехум натурал боша. Так ягон чи уман нагare. Канал YouTube як. О, да канал YouTube. Бе дрои уҷа да видеои тарҷума дорем, прикол дорем, ягон авария дорем. Ҳама ҳар хела. Хаку бояда. Биё бисма осон ай. Ай хай биё 10 сма. Ҳамун шери пиша бугу ай худа 10 сма. Ҳар ки моро ёд. Оҳо. Ҳар ки моро ёд кард, зин маро ёд бод. Ҳар ки моро хор кард, аз умр бархурдор бод. Ҳар ки андар ҳар ки андар роҳи мо. ҳар ки андар роҳи мо. Хоре. Фикан. аз душманӣ. ҳар гуле нашкуфта бошад. ҳар гуле аз боғи. Не, давай, ва кушиш ҳар гуле аз боғи васаш бишкуфад бехор бод. анами ду байти охираш дар ду олам. Олам нест моро бо касе чи дар ду олам нест моро бо касе охирон гарду ғубор ҳар ки моро ранҷа дорад роҳаташ бисёр. гай тугра хай орда мегам 20 савол беда биё 20 ракшо не ичи гав не ята бес бе 20 сомона Абуалӣ ибн Сино соли таваллуд вафот шуд бигӯ тамом. Абуалӣ ибн Сино соли 980 дар Бухоро дар деҳаи Афшанаи Бухоро бад. соли маргаш 1037 درست بافشه شی آلا با چی؟ با بتن سوال او دادم 5 سوم خیلی 5 میگیریم نه او شوا روز ماه سال تولد شب باید بگین ترنسلیتر و با دوامش در صورت هستم شب بگون در صورت چیه؟ در صورت اصولخونه نه من فقط چی داره گوش کنید هیچی که آنه خیلی آدم بیافتید بخدا که خواست که سوال جواب دید اما قمه بزنیم نه کیم چی میگن نشید قینه یا ایزا میکنه نمیدونم خیلی چی میگی با نه که من خیلی باور نداشتم که میدونیست بچه اوشه تمام من نپیرم این خیلی بیا بچه ها در باره 100 سومونه با آخرانش هم پول را گرفتیم انا خیلی سوال میتونیم که خیلی 100 سومونه چه 100 سومونه باشه انا کدومیتون جواب میگین اینا یک باید هر سه جواب بدین سال تولد اسماعیل سومانی سال وفاتش و من بگم که در پشت صورت 100 سومونه
چیه در پیچ زد سومانه یعنی صورت چیه سال تولد اسماعیل ثانی 8 او چیه سوزه چند؟ او 840 او جا سوال تو ده سال 9 ساله وفات کرده او پیشتش صورت چیه؟ پشتش صورتی قصد پرزیدنت آه اگه سوال را میگه برنده یک سال ولی چند شده که فراد بخت وایل شکر فراد بخت وایل روزی گریشنه است بچه‌ای نه کمی جلین داره اینجا داد گام نیست نویسنده شاعر ادیب تاریخشناس ترجمان بود بود آوش صدرالدین نایلی خبیر درباره صدرالدین نایلی صاحب صدرالدین نایلی انا که با همین صدرالدین نایلی را میدونین نمیزد همین صوت پول تولد شدن شما ما فقط گل به ما ببینم که بار دیگه روز ماه سال تولد شب بگین روز ماه سال تولد روز ماه سال تولد 5 وظیفه‌اش ادیب نویسنده ترجمان ده تا دیگه تاریخ یک تا دیگه یک تا دیگه بگین تمام نه ادیب گفتن نه ایو یه از وظیفه دیگه شو بگین ها برای چی صدرالدین در 5 6 خرامانو داخل کردگان نه مثلا جناب ولی هم هستن که اخی اما برای چی کارشون در یک پاسکاس که کردیستا خیمال بیا ماه روز شما میگیریم سال تولدش فقط بگین یا سالی وفاتش نه هر روز باسمون رو خبر بگیره ببینید 1800 نه 1880 ای چه قریب چپانا او 78 اگر فراتر 5 سوالا رو هست 5 سوالا